Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Boleh kita buka halaman 34. Ada sesuatu yang belum kita baca tentang syatahat. Kita sering mendengar istilah syatahat. Ya, saya tidak tahu apa terjemahan dalam filsafat ya, Islam, syatahat. Namun definisi yang saya kutip, syatahat adalah ibarah mustaghrabah ya, ungkapan yang aneh fi wasfi wajdin, dalam mendeskripsikan atau mengeluahkan, menggambarkan wajad ya. Wajad itu satu perasaan yang dirasakan, didapatkan di dalam hati disebabkan dia mendengar atau melihat sesuatu ya, itu wajad namanya. Terjadi wajad dalam tasawuf seringnya karena dia mendengar sesuatu. Kenapa dikatakan wajad? Karena reaksi ya, yang dirasakan di dalam hatinya karena mendengar itu berbeda-beda. Ada sedih, ada gembira, ada menangis, ada ketawa, ada sakit, ada lapang rasanya. Jadi tidak, maka diberikan istilah umum, namanya istilahnya wajad ya, wajad atau wujdan. Kalau dari kalimatnya waw jim dal ya, rasa yang didapatkan ya, dalam hatinya. Mungkin dalam dunia kehidupan syahwaniyah juga kan ada wajad. Orang yang sedang mabuk cinta tiba-tiba mendengar lirik puisi lagu ya, kalau dia sedang putus cinta misalnya, maka mendengar lirik yang serupa itu, maka dia akan mendapatkan atau pengaruh kata-kata itu dirasakan di dalam hatinya, itu wajad. Nah, dari wajad itu maka dia ungkapkan dengan bahasa yang dianggap mustaghrabah. Maka wajad adalah ibaratun mustaghrabatun fi wasfi wajdin, ungkapan aneh dalam menggambarkan perasaan fadha biquwatihi, yang melimpah ya, yang ya melimpah dengan kuat, wahaja bisyiddatin, yang bergejolak dengan kuat ya. Wahaja bisyiddatin ghalayanuhu wa ghalabatuh ya, pergolakannya dan juga dominasinya begitu kuat. Nah, ini menimbulkan dari wajad yang diperolehnya, imma dia keluar kata-kata ya, berteriak, kegirangan ya, atau kesedihan. Dalilnya adalah sebuah hadis yang mengisahkan tentang seorang yang dengan kudanya membawa bekal perjalanan
kemudian di tengah perjalanan hilang. Dia tidur, begitu bangun hilang kuda dan isi barang-barang bawaannya itu. Ya, kemudian dia mencari tidak jumpa, keletihan tidur lagi. Begitu bangun rupanya kuda ada dengan barangnya lengkap, tidak ada yang kurang sedikit pun ada di sisinya. Maka dia menyaksikan itu, timbul perasaan gembira yang tiada terkira. Maka keluar kata-kata yang aneh. Apa dia bilang? Ya Rabb, anta abdi wa ana rabbuk, katanya. Ya, saya ingin aja terus datang. Siapa yang Tuhan ini? Anta abdi wa ana rabbuk. Maksudnya yang nas yang sebenarnya kan anta rabbi wa ana abduk. Tapi dia melonjak kegirangan sampai ya, mungkin kalau tafsiran biasa yaitu girang, dia lupa menyusun kata-kata. Artinya kata-kata yang keliru itu disebabkan satu gejolak perasaan yang ya tidak dapat dia tanggulangi itu. Ya, dia tahan. Maka itu wajad. Kalau hanya sebuah kuda dengan barang-barang dunia sampai membuat dia kacau itu, bagaimana jika mendapatkan sesuatu yang sangat berharga? Coba kita bayangkan Sidna Abu Bakar Siddiq ketika Rasulullah berbicara di depan jamaah, sahabatnya Rasulullah bercerita tentang si fulan akan masuk dari pintu ini sesuai dengan ibadahnya. Ya, si fulan pintu ini, si fulan pintu ini. Sayyidina Abu Bakar menanti celah dia ya, bicara, maka ketika ada celah bicara, lalu Sayyidina Abu Bakar berkata, kalau aku ya Rasulullah, dengan penuh harapan, dia juga ada pintunya masuk surga. Rasulullah mengatakan engkau masuk semua pintu. Ya, apakah sama berita yang diterima itu hanya dengan orang yang melihat kuda dengan barang dunia itu harganya? Tapi Sayyidina Abu Bakar tidak keluar kata-kata, diam. Ya. Atau kalau kita nih ada orang yang datang ke rumah kita bawa emas ya 2 juta ton, mungkin jantung kita putus langsung pingsan tuh, udah nggak keluar lagi kata-kata, mati langsung, terlalu besar ya. Yang kita lihat, yang kita terima itu jadi jantung berhenti tuh detaknya tuh. 2 juta ton apakah sama dengan surga? Ya. Rasulullah tiba-tiba bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, hal tarda an rabbik? Ya. Beliau bertanya, apakah engkau ridho dengan Tuhanmu? Aku mendapat berita dari Jibril, Allah yarda anka, katanya. Allah suka ridho denganmu. Itu mau pecah rasanya jantung Sayyidina Abu Bakar, tapi kena dia orang yang kuat, maka dia diam. Itu sama dengan kisah Al-Imam Junaid al-Baghdadi ketika bersama ikhwannya di majelis, maka mulai melantunkan qasidah ya, maka seiring dengan lirik-lirik qasidah itu menyentuh perasaan kerohanian para salikin, maka semua bergoyang. Hanya Sidna Al-Imam Al-Junaidi dia diam. Ya. Selesai majelis itu ada yang penasaran bertanya, ya, kenapa engkau ya, diam saja mendengar qasidah itu? Lalu beliau jawab dengan sebuah ayat, Allahumma shalli ala yang tahsabuhu jamidan itu apa?
Beliau menjawab dengan sebuah ayat, kau kira bukit itu tenang? Ketahuilah bahwa di dalam bukit itu bergejolak. Ya, bukit kan tidak goncang, tapi sebetulnya di dalamnya ada burkan, bara api yang bergejolak. Nah, itu sebab syarat daripada wajad itu atau syatahat itu maksudnya. Pertama, syiddatul wajad. Ya, dia merasakan sesuatu di dalam hatinya, ya, kuat sangat. Fala yusamma lafzul mustaghrab syatahan ma'adamil wajad. Tetapi kalau tidak wajad, tidak ada wajad, tiba-tiba dia ngomong saja, ya, anal haq. Nah, itu bukan syatah, bahkan kufur. Kalau tadi orang yang ketemu barangnya hilang sengaja bicara begitu, ya, bukan karena dia gembira sangat, dia mengatakan anta abdi wa ana rabbuk, kufur lah kalau betul ucapannya itu dengan akal sehatnya. Yang kedua, an yakuna sufi fi hali sakrin, dalam keadaan mabok. Sakar di sini maksudnya ghiyabul aqli, ya, akal gaib, ya, tidak dapat. Kan orang kalau orang terlalu berat musibah itu akal bisa hilang. Terlalu tadi orang dapat 2 juta ton emas, gila itu, mungkin ketawa gembira langsung gaib akalnya. Maka orang merasakan sesuatu, seketika itu akalnya ghiab. Nah, perasaan sakron ini adalah timbul dari syarat yang pertama. Wajad itu menimbulkan akal, ya, tidak teratur, ya, karena perasaan lebih dominan daripada akal. Yang ketiga, an yasma' min dakhilihi hatifan ilahiyya fayuraddidu hadzal hatifu alladhi wajadahu fi nafsihi. Dia mendengar dari dalam tuh ada suara, terus berulang-ulang suara itu. Fa idza lam yasma' fayakunu kalamuhu iftira. Kalau tidak ada mendengar apa-apa dari dalam batinnya, maka itu adalah dusta, mengada-ngada. Dan yang terakhir, an yatimma hadza kulluhu wasufi fi halin min adami syu'ur. Semua itu terjadi, orang sufi itu dalam keadaan tidak sadar, tidak ngerasa. Kalau tadi ngomong itu engkau hambaku, aku Tuhanmu, itu tidak dapat terdetek oleh akal pikiran sehatnya, karena, ya, gejolak batinnya itu lebih laju daripada gerak akal. Itu namanya syatah. Maka ayat atau kata-kata itu atau kalimat itu keluar min ghiyabil aql biquwati syiddatil wajad, ya. Nah, maka itu syatah. Jadi jika demikian, ya, tafsiran atau definisi lain syatah itu, ya, seperti Imam As-Siraj At-Tusi dalam kitab Al-Luma', syatah ada kalamun yatarjimuhu al-lisanu an wajdin yafidu an ma'dinihi maqrunin bid'awa. Itu syatah. Satu ucapan yang diucapkan oleh lidah Syekh Muhyiddin.
Dari pindah ke mana? Ini pindah ke sini. Ahlan wa sahlan. Allah يبارك في عمرك. هنا خلصنا فقط ننتظركم. الله يبارك فيك. عشان في عزاء يعني بنت صاحب البيت. الله. هذا صاحب البيت أخ من شيخ الله يرحمه الذي يوم الأحد إحنا ذكر الحول. نعم. هذا أخوه بيته. بنت توفى قبل 3 أيام. جديد يعني. نعم الأجاء نستمع يعني من نصيحتكم على الأهل إن شاء الله. متعب يعني. ما شاء الله. الحمد لله في سبيل الله. في سبيل الله. في المطار يعني لا يتفتش ما يعني. في شيء والله سيدي. ده بيانات شخصية فقط. ولا نعم. شيء حتى كورونا ما أحد يسأل. لا كورونا خلاص انتهى. فقط حتى فاكسين برضه لا أي يسأل. نعم ما في. نعم خلاص الناس تعبت كثير والله يا سيدي. نعم. الحمد لله. هذا شيخ خضري شباب لسه. تزوج الشيخ خضري ولا لا؟ الحمد لله. له ولدين. ما شاء الحمد لله. له بنتين. الحمد لله. لا بنت وولد. يجدد ولا لا؟ يجدد البيعة ولا كما يحب هذا وهذا. هذا شيخ سبيل خليفة أبوه ما شاء الله. من طريقة القادرية. نعم ما شاء الله. قادرية. ما شاء الله. يا مرحبا مرحبا. وكمان مدرس في الجامعة. ما شاء الله. دكتور. ما شاء الله. دكتور. نعم. ما شاء الله. وطلب الشعب هنا هو يرشح في مجلس شعب. ايوه. غصبا عنه هو قال يعني غصبا عنه الناس يطلب منه أن يكون. معليش مع الناس ضروري. نعم إذا مطلوب خير. أنا كنت نعم. إذا مطلوب أي خير. نعم. مخطوب يعني. نعم مخطوب. اي والله يا سيدي. إن فقط ننتظركم يسير نقرأ السطحات يعني. هذا الشيخ يوسف الكساري من هنا. ايوه نعم. من هنا نعم من مكساري. نعم من مكسر. نعم. من المطار. إحنا نزلنا المطار. هذا مكساري. خلوتي. الخلوتي. نعم. الله. سموا شيخه تاج الخلوتي. من كم سنوات سيدي؟ هو من القرن 18. 1700 وكذا يعني. Kita wajad sudah selesai ya, sudah. Ya. Cuma saya ingin mengambil kesimpulan halaman 36 ya. Mauqifus sufiyah minasyatah. Ifsa'un lis-sir alladhi yajib alla yattali' alaihi ahadun. سامحنا سيدي نقرأ ونخلص يعني. Adapun sikap orang sufi ya, itu halaman 36, sikap mauqif sufia, sikap orang sufi terhadap syatah sendiri. Setelah definisinya tadi ya.
35 dulu itu. Ba'da hadzal naqli an kalami sadatina sufiyah naqul inna dhahirata syatah waridatun 'anis sufiyah. Setelah kita tukil tadi tentang definisi syatah menurut orang sufi, maka kita boleh simpulkan bahwa fenomena syatah itu memang ada, diakui. Wala majala li inkariha. Tidak dapat diingkari. Wa mungkiruha muta'assib. Sahih sih. Yang mengingkarinya itu ya, ta'assuf. Ya, mujazif, bahkan itu tindakan yang gegabah. Walakin binafsil waqti laisat hiya amalan qabiha au qawlan khati'a au muruqan 'anid din. Orang yang telah mengungkapkan syatah dalam kondisi yang tadi syarat-syaratnya dijelaskan, itu bukan perbuatan buruk atau perkataan salah, apalagi dianggap keluar dari agama. Tadi orang yang sangat gembira itu ketika mengatakan anta abdi wa ana rabbuk, apakah terus keluar dari agama? Kan tidak. Ya. Bal hiya aqwalun yantiqu biha salikun hina wusulihim ila ihda maqamatin nihayat wa huwa maqamul fana al ma'ruf inda ahli tamkin. Wa inna sadata sufiyya aidan qad waqafu min hadhihi syatahat mawqifahum al munbasiq min al kitabi was sunnah. Ya, tetap orang-orang sufi punya sikap yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah menghadapi kata-kata ini. Gitu. Nah, sikapnya di antara lain itu di halaman 36. Wa amma mauqifus sufiyah ifsya'un lis-sir alladhi yajib alla yattali' alaihi ahadun wa ankaru kullal inkar ala man absya bihi. Wa laqad sahha an 'adadin minhum annahum qaranu ibahatad dam bil bawhi bis-sir. Sebetulnya itu rahasia yang tidak boleh diumbar atau diumbar ya. Ya. Rahasia yang tidak boleh seorang pun tahu perasaan yang dia rasakan itu. Ya sama dengan kita misalnya mencintai seseorang dan kalau diketahui orang itu aib, maka tentunya kita rahasiakan. Kalau kita ungkapkan aib. Gitu. Seperti itu. Ya. Kemudian laisa kullu ma warada dzikruhu fi kutubis sufiyah wa huwa minas sathil jari ala alsinatihim bal laqad istaghala katsirun minaz zanadiqah. Jadi tidak semua di dalam kitab tasawuf itu ya, tidak semua di kitab tasawuf itu bahwa satah itu keluar dari orang sufi. Ada orang-orang yang zindiq, justru orang yang melecehkan ucapan orang sufi, maka ya dia sebarkan juga tuh isu-isu kalimat satah itu. Ya. Dan yang ketiga, innalladzi yantiqu bihadzal kalam min ghairi tahaqquq wa min ghairi dzauqin sabiq bal bimujarradil lisan wa qalbuhu ma yazalu fi tawril aghyar. Fa hadza haqqan zindiqun wa kafirun billah. Kalau dia ucap-ucapkan saja tanpa ada syarat-syarat yang terjadi pada orang-orang ahlillah, maka itu zindik. Ya. Maka tadi kalau tadi orang yang ya, yang mengatakan anta abdi wa ana rabbuk, ini kalau tanpa ada kasus ya, yang tadi dalam cerita itu, maka itu kafir. Yang keempat, halaman 38 itu, in kana natiq bisyatah mimman kharaja an tawril aghyar wa tahaqqaq fi tawril fana'i billah zatan wa sifatin wa af'alan fa kalamuhu najimun an haqiqatin ya'ishuha wa lisanuhu yantiqu bima'nan yadhuquh fala yusaf kalamuhu bil kufur. Ya.
Jika yang mengucapkan satah itu keluar dari fase aghyar, artinya al-aghyar min al-ghair, dia hanyut dalam istighraq, ya. Ketika dia ingat kepada istighraq, maka ucapannya itu keluar dari satu hakikat yang dia rasakan, hakikatin ya'ishuha. Dan ucapannya itu, ya, lidahnya itu mengucapkan satu ucapan yang dia sedang rasakan di dalam hatinya. Maka itu tidak boleh dinilai kufur, ya. Fahuwa yastanidu ila ardiyatin mahsusatin yatazawwaqu halawata bardiha fi dakhilihi, ya, walakin yusaf bisyatah likusuri idraki man haulahu an haqiqati kalami. Dikatakan satah itu karena orang yang mendengar di sekitarnya tidak dapat menangkap makna, ya, yang diucapkan oleh orang dalam kondisi yang memang sedang wajad, ya, dia tidak bisa menangkap itu, ya. Dan yang kelima itu innal muhaqqiqina min ulama'i sufiyah az-za'iqin al-wasilin al-jami'ina bainal haqiqati wasyari'ati wa hum aghlabus sufiyah qalu kama lana an nu'abbir an maqamil fana bitasrih lana an nu'abbir anhu bitalmih wa hadha huwa manhajul Qur'anil Karim wa sunnatul mutahharah fa Allah subhanahu qala fi kitabih an nabihi wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Ini juga kata-kata ini tidak beraturan nih menurut akal, menceritakan tentang satu hakikat yang perlu kita terima. Engkau tidak melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar, ya. Dan seterusnya, bahwa Nabi melempar tidak disandarkan lempar itu kepadanya, tetapi Allah yang melempar yang hakiki. Mungkin saja yang tadi mengatakan anta abdi wa ana rabbuk, dia keluar dari sifat manusia, dia seolah-olah menerjemahkan tentang hakikat bahwa Allah seolah-olah mengatakan, ya, kamu itu hambaku, akulah Tuhan, makanya kau tidak berbuat apa-apa, aku yang mengembalikan barang itu. Tetapi ucapan itu dia ucapkan sendiri, ya. Dan begitulah fana. Anal haq, bukan huwal haq, lakin Allah haq. Lakin huwa yaqul naiban anillah, ya. Dia mewakili Tuhan mengucapkan itu. Itulah wajad. Itulah syatah. Maka mesti ada dalam fi halil wajad wa illa zindiq. Jika tidak, maka itu zindiq, bal la tuqbal taubatuh. Jadi itulah satah, ya. Maka Al-Imam Syekh Yusuf Al-Makassari, dia awalnya menahan-nahan untuk tidak berbicara tentang ilmu al-haqaiq, tetapi ketika dia sudah buat satu pengandaian, ya, tentang ma'iyatullah wal ihatah, tapi akhirnya beliau juga membicarakan, ya, tuduhan-tuduhan yang, ya, dilemparkan kepada orang sufi. Beliau melakukan difa', ya, pembelaan, ya. Bagian selanjutnya itu pernyataan beliau tentang tarikat, ya. Itu unik, saya tidak pernah menjumpai kata-kata seperti Al-Imam Yusuf, ya, Makassari. Beliau mengatakan bahwa tariqah itu adalah al-ittiba'ul kamil, lianna tariqah yajma' baina syari'ah wal haqiqah. Maka itu berarti al-ittiba'ul kamil lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang disebut oleh beliau as-siratul mustaqim, ya. Tarekat itu jalan yang lurus, dan ad-dinul khalis, agama yang murni, ya. Itu saya tidak pernah menjumpai di dalam kitab lain kecuali kitab Sidi Yusuf Al-Makassari. Fi akhru ya Sidi huwa yaqul anna at-tariqa hiya al-ittiba'ul kamil was-siratul mustaqim wad-dinul khalis kama qala fil Qur'an, lianna
الطريقة يجمع بين الشريعة والطريقة وهذا اتباع الكامل للنبي. Allah Allah. Ya. Ahlul fahm. Nah, maka ini kitab luar biasa sebetulnya. Maka ya, kalau saya sampai jam 2 juga mau ini ya. Ya, tapi insya Allah kita sambung ya, kapan-kapan saja insya Allah. Wallahu a'lam. Allah. Kalau nggak ada pertanyaan terus beliau takziah atau gimana? Ta'ziyah. Ya, kalau ada pertanyaan, tapi as'ilah ya Sidi, Syekh Muhyiddin mawjud ya. La ya Sayyid. Ada Syekh Muhyiddin di sini. La tuhammiluni akthar min Astaghfir. Nastafid minkum. Allah yakramkum. Yang ditulis ada satu kertas. Oh Ya ya. sini. Tengah sini. Satu saja ya. Tulis satu. هذا السؤال يا سيدي. كنت مرة يذوق القربة من الله واللذة في أثناء ذكره بل كل ما سمعت من كلامك في الدورة قد جربت يعني قد تذوقت يعني من قبل ولكن بأواخر الأيام قد غاب هذا الذوق والشعور كنت يعني وقال يعني كنت ذوقت كل ما بل الآن حتى ذكر يعني أنا كثير تركت الذكر يعني بل وقعت على الذنب الشعور بالبعد من الله بسبب هذا الذنب. السؤال كيف الطريق يعني إلى إعادة هذه النعمة واللذة عندما يذكر الله كما كنت ذوقت. الله يخليك سيدي. الله يخليك. الله يجبرك سيدي. أنتم سيد المجلس. أنا كلمت خلاص من الصباح. نتبارك بكلامكم سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها السادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأساتذة أهل العلم المكرمون الدكاترة حفظهم الله، إخواننا طلاب العلم في هذا المجلس، طبعا كلنا اليوم تحت راية سيد الشيخ رحيم الدين حفظه الله، هذا العالم الرباني المحقق المدقق صاحب الذوق الرفيع. خفف عني يا سيدي. وصاحب الأدب الرفيع والحكمة. بفضل الله تبارك وتعالى من نعمة الله علينا أن عرفنا على هذا الرجل. لا نفرق أبدا بينه وبين أشياخنا في الشام أبدا أيها السادة. ذوقه متفق مع ذوق أهل الشام حفظه الله. كبار العارفين بالله صحبناهم ما اختلف ذوق سيد الشيخ عن ذوقه. لا أقول هذا مدحا له. الرجال تؤخذ بالنصائح ولا تؤخذ بالمدائح، ولكن الحق أحق أن يقال ويتبع. يعني سامحوني أنا مثلا شامي وسيد الشيخ أندونيسي حفظه الله، ولكن الحقيقة أيها الأحبة واحدة. أهل الله قالوا رضي الله تعالى عنهم عباراتنا شتى وذوقنا واحد. يعني الحقيقة واحدة أيها الأحبة، سواء شامي أندونيسي مصري ألماني غربي
واحدة وإن من أمة إلا خلا فيها نذير إشارة من الحق تبارك وتعالى يحتاج إلى ترجمة سيدي. أنا أترجم. الله استغفر الله يا سيدي، استغفر الله، استغفر الله بحضرة جنابك يا سيدي. نعم. Syekh ini sedang membunuh saya ya. Syekh ini هذا شيخنا يقتلني. Astagfirullah ya Sayyidi. Tapi saya simpulkan bahwa zauq itu satu katanya. Beliau mendengar apa yang saya ucapkan dengan diucapkan guru-guru beliau, ya maka tidak ada bezanya, sama saja zauq itu keluar dari sumber yang satu, maka meskipun dengan bahasa yang berbeda tetap maknanya satu. Naam sini. طيب حتى الآن لا نطيل ونحن الآن وصلنا من السفر إن شاء الله، يعني تحت أمري سيد الشيخ إن شاء الله سأجيب عن هذا السؤال. أولا أقرأ سؤال أحسن. Beliau saya minta untuk menjawab pertanyaan ini. Pertanyaannya, saya pernah merasakan kedekatan dan kelezatan saat mengingat Allah. Hampir semua yang tadi saya sampaikan sore dulu saya alami, tapi akhir-akhir ini saya tidak merasakan lagi. Bahkan jarang lagi berzikir, serta saya memudahkan melakukan dosa dan seterusnya, merasa jauh dari Allah. Lalu bagaimana agar dapat merasakan kembali kenikmatan itu? Ya, tadi saya sudah terjemah kepada beliau, sekarang beliau menjawab. هذه المسألة أيها السادة يعني نريد أولا نسأل السائل، هل عندك شيخ للتربية؟ أنت الآن في هذه اللحظة متصل مع شيخ التربية؟ إذا كان الجواب نعم فأقول لك الأفضل والأكمل والأحسن أن يرفع هذا الحال إلى شيخك مباشرة، لأن مولانا الإمام الشعراني رضي الله تعالى عنه ذكر في كتابه قواعد التصوف يوجد مرحلة من مراحل السلوك إلى الله تبارك وتعالى ما بين المريد والشيخ تسمى المذاكرة، وهي عرض الحال، لا تكتم سرا عن شيخك فهو أولى بك. ألم تتخذه شيخا؟ إذا أنت لا تقتنع ولا تعتقد بشيخك لأنه من أهل الكمال وينبغي أن أعرض عليه كل الأحوال، لماذا اتخذته شيخا إذا؟ فانتبه يا سيدي أيها السائل الكريم لهذه المسألة، هذا له شق آخر، يعني سأجيب الآن هذا نصف الجواب. Jawaban pertama beliau, ya, beliau menjawab pertama, apakah yang bertanya ini punya murabbi atau tidak? Ya. Kalau punya murabbi, sebaiknya utarakan, paparkan apa yang terjadi ya pada diri si penanya ini seperti yang dipertanyakan kepada gurunya. Jangan malu-malu, dan memang itu merupakan kaidah ya. Ya, satu metode dalam tasawuf dijelaskan di dalam kitab Al-Imam Asy-Sya'rani bahwa ada yang namanya muzakarah, yang daripada manhaj tarikat itu, manhaj tasawuf ada namanya muzakarah. Ya, sama dengan istilah kita konsultasi khusus antara murid dengan guru, memaparkan semua pengalamannya, kejadiannya, maka guru itu akan menjawab dengan bijaksana. Ya, maka janganlah malu, janganlah ragu. Kalau yang bersangkutan punya murabbi, utarakan kepada murabbinya, karena mereka seorang murabbi itu ya, mempunyai segudang ya, pengalaman untuk menjawab perkara ini. Maka itu jawaban yang pertama, itu baru separuh dari jawaban masalah ini. Yang kedua beliau akan melanjutkan jawaban berikutnya. وإذا لم يكن لديك شيخ مربي اعلم يا أخي السائل أنك الآن ما زلت في هذا الحال الطيب
ولكن الله تبارك وتعالى أحب أن ينقلك من حال إلى حال Allah. من حال الذكر إلى حال التوبة إلى حال كذا إلى حال كذا. لا بد للمريد السالك إلى الله أن يمر على كل الأطوار التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم تسمعوا أيها السادة في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله. هل تعتقدون أن نبيكم أخطأ؟ أن نبيكم أذنى؟ اللغة العربية تقول الغين الذنب، صحيح؟ وين طلاب العلم والمشايخ والأساتذة؟ الغين الذنب. فهل نحن نعتقد أن رسول الله أذنى؟ حاشا وكلا صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي هو. إذا ما هذا الحال؟ مقامات للتعليم لأنفسنا وحتى يمر الإنسان على كل مقامات الدين من التوبة إلى العبادة إلى الذكر إلى الخمول إلى ولقد خلقناكم أطوارا. لاحظوا هذه الكلمة في كتاب ربنا تبارك وتعالى. فأنت على الخير فتذوقت حلاوة الذكر، الآن ستتذوق حلاوة التوبة وصدق التوبة. والله لقد تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة لكفتهم. لاحظوا قول النبي صلى الله عليه وسلم، والله يقسم صلى الله عليه وسلم إذا للتوبة لذة وطعم وحال وسلوك إلى الله تبارك وتعالى. وأحيانا قد يأخذك الذنب إلى الله أكثر مما تأخذك الطاعة. رب معصية ورب طاعة كما ذكر مولانا ابن عطاء الله السكندري رضي الله تعالى عنه في حكمه. Jawaban yang kedua beliau, kalau si penanya ini bukan seorang salik, tidak memiliki guru, di mana beliau si penanya ini awalnya merasakan nikmat zikir, ya, rasa dekat kepada Allah, kemudian sekarang kehilangan nikmat itu bahkan jatuh kepada dosa. Ketahuilah bahwa sebenarnya Anda itu dalam keadaan baik, ya, dalam situasi atau suasana hati yang baik, karena perasaan kehilangan kepada nikmat, kelezatan ibadah itu menunjukkan bahwa suasana hatinya masih baik. Ya, ada orang yang langsung ya, sama sekali tidak timbul perasaan ya, kehilangan itu, dan Allah jebak dalam dosa. Ya, meskipun itu dosa, tapi itu adalah sebuah perjalanan kehidupan manusia. Orang mesti mengalami semua sehingga dia tergiring kepada satu kebaikan yang dia rasakan, dia yakini. Ini jika perjalanan tanpa guru seperti itu, maka dia mesti mengalami semua. Jadi jika kondisinya merasa kehilangan itu dan jatuh di dosa, maka Allah ingin setelah itu memberikan nikmat rasa taubat. Ya, dan taubat itu adalah satu perbuatan, ya, satu anugerah yang sangat agung, ya, di mana seorang apabila melakukan taubat itu akan merasakan nikmat taubat yang melebihi nikmat lain, dan setelah itu akan kembali perasaan yang sebelumnya hilang tadi hilang tadi itu akan kembali seperti sedia kala. Kalau terus perjalanan hidup dia ya, seperti keadaan itu, dia rasa kehilangan rasa dosa, dia ingin kembali, maka bertobatlah, ya, sehingga Allah kembalikan rasa seperti itu. Dan begitulah seorang yang hidup di luar pendidikan, katakan tarbiyah, maka dia akan mengalami dulu semuanya sehingga dia akan berada dalam satu titik yang terbaik. Karena dosa yang dilakukannya seperti yang dikatakan oleh Imam Ibn Athaillah Sakandari, berapa banyak dosa membuat seorang menjadi hina dina, ya.
Berapa banyak taat membuat orang menjadi sombong. Jika kondisi tadi perasaan dosa dan membuat dia hina dan ingin kembali, itu adalah sesuatu keadaan yang baik. Artinya suasana yang baik untuk meningkat dari makom tobat dan ke makom-makom berikutnya. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Ya. Kalau tidak mungkin nasihat ya sidang al-aza yani lil wafat. Mungkin kita dengarkan takziah dari beliau ya. Ya, summa ikhtitam bid-doa ya sidi. لا يوجد في هذا الدين أعظم من مقام الصبر الذي دل علينا عليه القرآن الكريم والسنة المطهرة. وإن نبيكم المصطفى عليه الصلاة والسلام أصيب صلى الله عليه وسلم ولم يصب أحد بمثل ما أصيب، فهو أستاذ الأساتذة في الصبر. وكل مصيبة وقعت فيه إذا رجعت إلى حياة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أصيب بمثلها بل بأعظم منها، لأنه صلى الله عليه وسلم الأسوة الكاملة. فإذا فتشنا عن الإيذاء آذوه قومه كثيرا، تكلم عليه صلى الله عليه وسلم بكل أنواع الكلام، شاعر ومجنون، مجنون وازدجر، كل الكلام هذا قيل. القرآن الكريم ينطق به والسنة المطهرة نطقت به. لما ذهب إلى الطائف عليه الصلاة والسلام سلطوا عليه الصبيان السفهاء، رموه بالحجارة حتى دميت قدماه الشريفتان صلى الله عليه وسلم. يوم أحد عليه الصلاة والسلام وقع في الحفرة، رموه بسهم المشركون، دخل في فمه صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعية أسنانه، شج وجهه بالحجر، ثال دمه على الأرض عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم يقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم؟ فأنزل الله تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء. لاحظوا أيها الأحبة، أصيب صلى الله عليه وسلم بأعظم من ذلك. حادثة الإفك في الإسلام من أعظم الحوادث التي تدمي القلب. نبي الخاتم، نبي الرسالة، نبي القرآن، نبي التوحيد يتكلم عن زوجته. التاريخ منذ هذه الحادثة وقعت إلى الآن يتكلم فيها. تاريخ أيها الأحبة، ما أصيب أحد بمثل ما أصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Beliau mengatakan bahwa seluruh apa yang terjadi pada manusia ini terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka demikian tentang musibah yang menimpa kita, ya, musibah apapun yang menimpa kita tidak sebesar musibah yang menimpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berbicara tentang musibah yang menimpa diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah pun pernah kehilangan orang-orang yang disayanginya. Ya, apakah istrinya, anaknya, dan semua menimpa Rasulullah, orang tuanya. Ya. Bahkan musibah itu juga menimpa diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika berdakwah, Rasulullah dituduh oleh orang-orang kafir, ya, sebagai penyihir, orang gila, dan tuduhan-tuduhan lain. Ya. Dan musibah lain juga ketika Rasulullah berdakwah ke Taif. Ya. Orang-orang Taif tidak menerima kedatangan Rasulullah dan menyuruh anak-anak untuk melempari batu sehingga Rasulullah berdarah-darah. Ya. Dan tidak hanya itu, Rasulullah ikut berperang. Ya, kemudian Rasulullah sedikit terperosok, Rasulullah kemudian bertubi-tubi panah
ya, datang kepada Rasulullah, maka terkena mulutnya dan terkena jidatnya, maka mengucur darah ke bumi, sehingga Rasulullah berteriak dan mengatakan, bagaimana umat ini akan bahagia yang telah menyakiti nabinya. Ya, maka musibah-musibah lain ya, menimpah kepada Rasulullah, dan ada satu musibah yang sangat menyakiti hati siapapun jika terjadi seperti ini, dan itu terjadi bukan kepada orang yang tidak dikenal, terjadi kepada seorang Rasulullah, Rasulul Quran, terjadi kepada pimpinan ya, para nabi dan manusia yang paling mulia. Musibah menimpahnya yang paling berat adalah ya, istrinya dituduh serong, dan itu dicatat dalam Al-Quran ya, tentang hadisul ifk ya, di mana Rasulullah istrinya ya, di luar dibicarakan, digunjingkan bahwa istrinya serong kepada orang lain. Dan sampai hari ini musuh-musuh Islam itu sering mengutak-atik, mengusik perkara itu ya. Maka tidak ada sebetulnya musibah pada umatnya ini seperti musibah yang menimpa diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وسمعت كلمة رائعة من أحد المفكرين الإسلاميين بأن السواد الأعظم الأمة بأسرها هي حال نبيها المصطفى صلى الله عليه وسلم. لابد أن نجد في هذه المجتمعات بمن أصيب بمثل ما أصيب رسول الله ولكن منفردا. فلان أصيب مثلا توفي ولده، رسول الله توفي ولده. فلان تكلم عن زوجته، رسول الله تكلم عن، فهذا الجمع أيها الأحبة حاله يمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan kalau kita kumpulkan musibah yang menimpa semua orang, mungkin secara individu orang ada yang tertimpa musibah, ditinggal istrinya, ada yang ditinggal anaknya, ada yang dihina orang dan lain sebagainya, setiap individu. Kalau kita lihat kehidupan Rasulullah SAW, musibah yang menimpa orang banyak itu ditimpahkan kepada Rasulullah SAW. ونقول لوالد هذه التي رحلت إلى الله تبارك وتعالى هنيئا لك. كم عمرها قبل البلوغ سيدي هذه التي توفيت؟ بعد لا متزوجة. متزوجة. نعم. نعم. umur berapa? 28. لو زوج والولد. نعم. نقول له لهذا الذي ابنته رحلت إلى الله تبارك وتعالى، رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد كل أبنائه على حياة عينه، ولم يترك في هذه الدنيا بعده إلا السيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها. ثم همس بيدها فبكت، همس بالأذن الثانية فضحكت، فقالت لها عائشة: ماذا يضحكك وماذا يبكيك يا فاطمة؟ قالت: أسر لي النبي صلى الله عليه وسلم في أذني فقال: أنت أول لحوقا بي بعدي يا فاطمة. ضحكت لأنها أول لحوق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبشرها بأنه سيقبض فبكت عليها رضي الله عنها sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang musibah kematian ditinggal anak-anaknya, seluruh nabi anaknya wafat dan nabi menyaksikannya. Dari anaknya hanya satu yang hidup, Sayyidatuna Fatimah. Oleh karena itu Nabi sangat-sangat menyayanginya. Satu ketika Nabi menghampirinya dan membisiki di telinganya. Ya, kemudian Sayyidatuna Fatimah ketawa, senyum. Ya, lalu Nabi membisikkan di telinga yang satunya, maka Sayyidatuna Fatimah menangis. Sayyidatuna Aisyah yang melihatnya bertanya, apa yang kau dibisikkan kepadamu sehingga yang pertama engkau ketawa dan yang kedua engkau menangis? Karena sayangnya Rasulullah dengan anak satu-satunya yang hidup ini, Rasulullah bisikan di telinga Sayyidatuna Fatimah. Apa bisikan yang membuat Fatimah ketawa dan gembira? Engkau adalah orang yang pertama menyusul aku di surga. Maka dia ketawa. Dan bisikan yang kedua, Nabi memberitahu bahwa sebentar lagi aku akan mati. Maka dia menangis.
السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تتمثل كثيرا بقول السيدة مريم يا ليتني مت قبل هذا الله. وكنت نسيا منسيا. فهذه التي رحلت إلى الله 28 سنة صاحبة الذنب الخفيف، نحن نبكي على أنفسنا ما زلنا في قيد الحياة، نذنب ونجمع هذه الذنوب والعياذ بالله. هذه خفيفة الذنب غدا عند ربها تبارك وتعالى ادخلي الجنة بسلام. الله. لذلك اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. لا يثقل ذنب في جانب رحمة الله تبارك وتعالى. رحمتي سبقت غضبي ورحمتي وسعت كل شيء. Sayyidatuna Aisyah pernah selalu berkata bahwa seandainya ya, dia mengucapkan, mengikuti ucapan Sayyidatuna Maryam, ya, alangkah kalau aku mati lebih dulu, begitu, sehingga aku dapat melupakan segala kesedihan, karena Rasulullah SAW mati lebih dulu, dan itu musibah yang paling besar, gitu. Namun demikian, apapun yang ditimpahkan oleh Allah kepada kita tentang musibah itu, sebetulnya dibalik itu adalah rahmat yang Allah anugerahkan. Karena Allah, ya, seperti yang dikatakan dalam hadis qudsi itu, bahwa rahmatku mengalahkan marahku. Maka kalau musibah itu katakanlah sebuah tindakan yang kuat dari Allah, tetapi sebetulnya dibalik itu pun adalah kelembutan daripada Allah dan kasih sayang Allah kepada kita. Banyak sejumlah hikmah dan rahasia yang ditinggalkan ketika musibah itu ditimpahkan kepada kita. وفي الحقيقة وآخر الكلام في الحقيقة أيها الأحبة التي لا تنكر ولا تخفى على أحد، كلنا ميت، كلنا ميت أيها الأحبة. قال الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. نحن من جملة هوالك أيها الأحبة، ولكن نقول في المصرية يقولون طابور، يعني أيوة، دورك قبل دوري قبل دورك وهكذا، نحن لاحقون. أيوة وهكذا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم يا رب. آمين يا الله آمين. أسأل الله سبحانه وتعالى العظيم رب العرش العظيم أن يفرغ على أهلها وذويها الصبر والسلوان يا أرحم الراحمين. آمين يا الله. اللهم ارحمها برحمتك الواسعة. اللهم أنزل على قبرها في هذه الساعة المباركة آمين يا الله. والنور والرحمة والراحة آمين يا الله. والسرور، واجعلها يا مولانا من شهداء سعداء أهل القبور. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها، واغفر لنا ولها يا رب العالمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله الكرام ومشايخنا، وإلى كافة رجال الله وأحباب الله والصالحين وأهل الله أجمعين، وإلى روح فقيدتنا الفاتحة. Terakhir beliau mengatakan bahwa pada hakikatnya kita pun ya mati sebagaimana Allah firmankan, apapun yang ada di muka bumi ini adalah mati, ya, namun mati rupa artinya itu hanya menunggu giliran saja, kita antri, ya. Makanya ketika jarak kita mengucapkan antum sabiqun wa nahnu lahiqun, ya, yang duluan dan kita ngikut, ya, belakangan. Wallahu a'lam. Ahlan sahlan.